आज पूर्वोत्तर पैरा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण में इतने सारे नायकों का बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत खुशी महसूस हो रहा है। मैं इस उल्लेखनीय आयोजन में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम और त्रिपुरा से शामिल होने वाले पूर्वोत्तर की सभी पैरा एथलेटिक को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यहाँ आपकी उपस्थिति आपका मानसिक दृढ़ता को प्रमाण करते हैं। आपने जीवन के चुनौतियों पर विजय प्राप्त की है और आप सच्चा नायक है। हमारे ये जो पूरा पैरा ओलंपिक का स्टोरी है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा। There is a saying that those who look beyond physical limitation, for them, the sky is the only limit. Divyang individuals are an integral part of our society, and they are no less capable than anyone else in any field. Our Divyang athletes are a glaring example of this realization. India's Divyang athletes have demonstrated their incredible talent and determination on the global stage. At the 2024 Paris Paralympics, India achieved a historic milestone by winning 29 medals, including 7 gold, 9 silver and 13 bronze. हमारे जो ओलंपिक टीम है, ओलंपिक टीम में भी ओलंपिक में इतना मेडल ना जीत पाए जितना मेडल हमारा पैरा ओलंपिकों ने पेरिस में जीत के लाए हैं। तो हमारे जो देश का गौरव है, हमारा जो देश का शोभा है, ये दोनों को ही हमारा पैरा ओलंपियाडों ने पेरिस में बहुत ही उन्होंने देश के लिए बहुत ही गौरव लेके आने में कामयाब हुए हैं। हमारे टोक्यो में भी 2020 में हम 19 मेडल मिले थे, लेकिन 2024 में हम 29 मेडल जीतने में कामयाब हुआ, 10 मेडल में इजाफा हुए। India's Paralympic journey began with para swimmer Murlikan Patkar, the nation's first Paralympic medalist. This journey has since been carried forward by many legends that India has produced. These Paralympians are not just athletes, they are symbols of hope and resilience for millions of physically challenged individuals worldwide. Their achievements highlight the extraordinary power of mental strength and willpower in overcoming physical barriers. Their incredible accomplishments speaks volume about their abilities, redefining perception and inspiring generation. हमारे प्रधानमंत्री जी का हमेशा मन में होते हैं कि हम समाज में जो दिव्यांग बेटा बेटी है, बच्चा है, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम काम करें। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने हमारे दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम में भी बदलाव किया और उन्होंने हमेशा दिव्यांग व्यक्तियों को आगे रखने के लिए हमेशा कोशिश करता है और उनका कारण ही हमें एक दिव्यांग हमारे बेटा बेटियों के लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने में हमें कामयाब हुआ। असम सरकार ने हमारे पहले जो स्टेट पॉलिसी थे, ये हमारे नॉर्मल बच्चों के लिए हमें पहले स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया था, लेकिन अभी हमारा जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी को हमने दिव्यांग सारे प्लेयर्स को भी इंक्लूड किया है और उसका कारण इस बार हमें 2023 में हमारे अनवर सिकदार को असम सरकार ने अपना अचीवमेंट के लिए 20 लाख रुपया से सम्मानित किया, साजिदा बेगम को 3 लाख रुपया से सम्मानित किया, अबाबिल अली को 5 लाख रुपया से और सौरभ ठाकुर को भी 5 लाख रुपया से हमने सम्मानित किया है।
हमारे 24 नेशनल पैरा ओलंपिक स्विमिंग कंपटीशन हुए थे गोवा में, उसमें भी जो हमारे बेटा बेटियों ने मेडल लेके आए हैं, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आमार पैरा ओलंपिकत जिसकले गोवात जिकी आहिसे तेलुकको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन जनाइছোঁ। आमार 2-3टा कथारे मैं सामৰণি मारिम। आमार पैरा ओलंपिकत आरु बहुतखिनि आमी करिब पारो। অসমত যেনেকৈ অসমৰ পৰা অলিম্পিকত লভলীনা বৰগোহাঁই যাব পাৰিলে, তেনেকৈ আমাৰ পেৰা অলিম্পিয়াডসকলৰ মাজতো বহুত কেপাচিটি আছে। আমি নেক্সট অলিম্পিকৰ কাৰণে অসমৰ পৰা আমি ডেফিনেটলি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰিম যদি আমি ভাল ধৰণে চেষ্টা কৰি থাকোঁ। আজি উদয়াচলে আমাৰ যি নৰ্থ ইষ্ট পেৰা স্পৰ্টছ মিট কৰিলে, ই এটা বহুত আদৰণীয় পদক্ষেপ। আৰু মই আশা কৰোঁ যে অলিম্পিকলৈকে আমাৰ অসমত এনেকুৱা পেৰা অলিম্পিক ইভেণ্টছ আৰু হৈ থাকিব, যাতে আমাৰ প্লেয়াৰসকলে অলিম্পিকৰ কাৰণে এইম কৰিব পাৰে, অলিম্পিকত যাব পাৰে। আৰু অসম চৰকাৰৰ পৰাও পেৰা অলিম্পিকসকলক আমি সকলো ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াম, সেই প্ৰতিশ্ৰুতিও মই আজিৰ এই অনুষ্ঠানতে দিব বিচাৰিছোঁ। উদয়াচলৰ বিষয়ে ৰিণিকীয়ে কৈছে, 17 বছৰ আগতে আমাৰ পাণ্ডুত উদয়াচল স্থাপন হৈছিলে। 4 গৰাকী দিব্যাংগ শিশুক লৈ উদয়াচলৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিলে। আজি উদয়াচলে 100 জনতকৈও বেছি দিব্যাংগ শিশুৰে নিজৰ পৰিয়াল নিৰ্মাণ কৰিছে। মই উদয়াচলক বহুত বহুত অভিনন্দন জনাইছোঁ। আৰু বিশেষকৈ মই উদয়াচলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে নিজৰ দিব্যাংগ শিশুসকলক পৰিয়ালৰ দৰে মৰম কৰাৰ উপৰিও আৰু সকলো ধৰণৰ সুবিধা দিয়াৰ উপৰিও পেৰা অলিম্পিকৰ বাবেও তেওঁলোক আগবাঢ়ি অহাৰ কাৰণে বা আমাৰ দিব্যাংগসকলৰ ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰখনো বিকশাই তোলাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি অহাৰ কাৰণে মই আমাৰ দিব্যাংগ শিশুসকলক আৰু এবাৰ কৈছোঁ যে পঢ়া শুনাতে হওক খেলাতে হওক অসম চৰকাৰে যিমান সহায় কৰিব লাগে আমি আপোনালোকক সকলো সহায় কৰিম। মাত্ৰ আপোনালোকে খেলি যাওক, পঢ়ি যাওক আৰু দেউতা মাৰ নাম উজ্জ্বলাই তোলক। সকলোৱে এটা মনত তেওঁলোকৰ ধাৰণা থাকে যে আমাৰ দিব্যাংগ শিশুসকলে কিমান কৰিব পাৰে, কিন্তু মই বিশ্বাস কৰোঁ আমাৰ দিব্যাংগ শিশুসকলে যদি চেষ্টা কৰে আমি আকাশ চুবও পাৰিম। আমি যিমান কৰিব পাৰোঁ তাতকৈ আমি বেছি কৰি দেখুৱাব পাৰিম। and we can make our parents proud. পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ? আমি দেউতা মাক পাৰিম নে নোৱাৰিম? আৰু ভালকৈ খেলিম নে নাই? আমি সকলোৱে ৰেগুলাৰ প্ৰেক্টিছ কৰিম। আমি ৰেগুলাৰ প্ৰেক্টিছ কৰিম, ভাল কৰি খেলিম আৰু খেলাৰ কাৰণে কিবা সুবিধা লাগিলে মামাক লগে লগে ক'লে হ'ল। হ'ব খেলাৰ কাৰণে ইকুইপমেণ্ট লাগে, ড্ৰেছ লাগে, কোচ লাগে, যি লাগে মামাক খালি খবৰ দিলে হৈ যাব। হ'ব একদম সকলোৱে ভাল কৰি খেলিব লাগে আৰু অহাবাৰ অলিম্পিক অসমৰ পৰা আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা অসমত যাব। অসম আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা অলিম্পিক মেডেলো জিকিব লাগিব। পাৰিম নে নোৱাৰিম? আমি সকলোৱে ডাঙৰ কৰি ক'ব লাগে, পাৰিম নে নোৱাৰিম? আমি পাৰিম। ঠিক আছে, মই সকলোকে আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনালোঁ, উদয়াচলক ধন্যবাদ জনালোঁ। কিন্তু এটা কথা নকলে ৰখি যাব, আজি আমাৰ ইমান ধুনীয়া খেল হ'ল, ইমান ধুনীয়া স্পৰ্টছ মিট হ'ল, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ইমান ধুনীয়া খেলিলে, কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক খেলুৱৈ বনাবৰ কাৰণে কোনে অনুপ্ৰেৰণা যোগালে, কষ্ট কোনে কৰি আছে? আমাৰ কাৰণে আটাইতকৈ কষ্ট কোনে কৰি আছে? আমাৰ দেউতা মাই কৰি আছে, হয়নে নহয়? সেইকাৰণে আজি সকলোৰে দেউতা মাকলৈও মই মোৰ ফালৰ পৰা আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত শ্ৰদ্ধা আৰু সেৱা জনাইছোঁ। বহুত বহুত ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম।